दर्शक बंधु आज हेउछि डिसेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र समय मध्य संपूर्ण खबर जानि परिबे। पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमे युक्त 2 परीक्षा पई तारीख घोषणा। एही दिनठु आरंभ परीक्षा पई घोषणा हैला तारीख। बुधवार परीक्षा तारीख घोषणा करिसंती सीएचई अध्यक्ष। फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। फेब्रुआरी 18 रु मार्च 21 जाए परीक्षा चलिबो। 4,07,037 जन परीक्षा देबे। 1,350 टी केंद्र रे परीक्षा हेबो। डिसेम्बर 15 सुधा एडमिट कार्ड प्रदान करा जिवो। 210 टी हबो एआई कैमेरा नजर रे रहिबो। धान मंडी जगिबे मंत्री। दुर्नीति रखिबाकू मुख्यमंत्री को कड़ा कार्यानुष्ठान। चलित वर्ष 19.68 लाख चाषी धान बिक्री पई पंजीकरण करिसंती। सरकार प्रतिश्रुति मुताबक चाषी को क्विंटाल पिछा 3,100 टंका प्रदान करुछंती। मंडी रे पनी चटनी समस्या को दूर करिबा पई आधुनिक मान परीक्षा यंत्र 140 टी, भ्राम्यमान धान सफेई यंत्र एवं 303 टी एआई बेस्ड एनालाइजर जोगाई दिया जायछि। क्षुद्र चाषी ओ आग चाषी ठारू धान किणा को अग्राधिकार दियाजिबो। दिनिया वर्षा जोगु ए स्थान रे धान संग्रह विलंबित होइरे। जदि कौनसी चाषी निर्धारित अवधि मध्य धान बिक्री करि परिबे नाही, तेबे जिल्लापालମାନଙ୍କୁ ସେହି समय सीमा को आउ 15 दिन वृद्धि करबाकू क्षमता दिया जायछि। प्रति खबर पैन कार्ड को नहीं जरूरी सूचना। यही काम न कले अकाउंट को चढ़िबनी टंका। विलंब न करी तुरंत सारी दियंतु। आपण एपर्यंत आपणकर आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लिंक करि नाहंती, तेबे शीघ्र करंतु। यह करिबा पई आपणक पाखरे केवल डिसेम्बर 2025 पर्यंत समय अछि। यदि आपण शेष तारीख सुधा एपरि न करंती, तेबे आपणकर पैन कार्ड जनवरी 1, 2026 रु निष्क्रिय होइजिवो। यार अर्थ हेउछि आपण आपणकर आयकर रिटर्न फाइल करिपारिबे नाही एवं कौनसी रिफंड पाइबे नाही। या सहित आपण दरमा क्रेडिट सहित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती एवं आपणकर एसआईपी विफल होई पारे। आधार एवं पैन कार्ड लिंक एते गुरुत्वपूर्ण। दाखल रे उत्तरदायित्व को निहित करिबा पई केंद्रीय प्रत्यक्ष टिकट्स बोर्ड आधार को कार्ड सहित लिंक करिबा बाध्यतामूलक करिछि। टीआर फाइल करिबा पई यह आवश्यक। जेउ माने 1 अक्टोबर 2025 रे किबा पूर्वरु सेमानकर पैन कार्ड दैथिले, सेमानक पई आधार को पैन सहित लिंक करिबार शेष तारीख हेउछि डिसेम्बर 31, 2025। प्रति खबर कमिला गैस दर। एणिकी मात्र 300 टंकारे गैस सिलिंडर। राज्यर लक्ष लक्ष परिवार पई सिलिंडर 300 टंकारे रंधन गैस खूब शीघ्र वास्तवतारे परिणत हेबो। निम्न आयकारी परिवार उपरे आर्थिक बोझ ह्रास करिबा लक्ष्ୟରେ ଏହି पदक्षेप ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन हिताधिकारी मानक एलपीजी सिलिंडर उपरे 250 टंका सब्सिडी प्रदान करिबो। आसाम रे लक्ष लक्ष परिवार पई 300 टंकारे घरोई रोषेई गैस केवल एक स्वप्न नुहे, बरं खूब शीघ्र यह वास्तवतारे परिणत हेबो। सरकारी सूत्र अनुଯାयी यह सब्सिडी सीधा सड़क हिताधिकारी मानक दियाजिबो, जहाँ पीएमयूवाई अधीन रे केंद्र सरकार विद्यमान सहायता को वृद्धि करिबो। ଏହି पदक्षेप द्वारा आर्थिक दृष्टि दुर्बल करिबार एक बड़ अंश, विशेषकर महिला माने उपकृत हेबे बोली आशा करा जायछि। जो माने अरुणोदय एवं पीएमयू हिताधिकारी तालिकार शीर्ष रे अछंती। प्रति खबर आसिला नुआ लेबर कोड बढ़िबो ईपीएफओ ग्रेजुएटी। देशर श्रम नियम रे ऐतिहासिक संस्कार आनिछंती केंद्र सरकार। 29 टी श्रम आईन को सीमित करी 4 नुआ श्रम आईन लागू करा जायछि। एही नियम रे संगठित अणसंगठित क्षेत्र रे काम करुथिबा समस्त कर्मचारी को शामिल करा जायछि। 4 नुआ श्रम आईन जरिए दरमा, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा, महिला अधिकार, निश्चित नियुक्ति आदि सुविधा करिसंती सरकार। विशेषकर ग्रेच्युटी रे बड़ परिवर्तन करा जायछि। प्रथमे 5 वर्ष चाकरी कले ग्रेच्युटी टंका मिलुथिला। एणिकी वर्ष चाकरी करिबा परे ग्रेच्युटी लाभ मिलिबो। केवल नियमित नुहे, ठिका कर्मचारी को मध्य मिलिबो। काम करी छाडिले मध्य मिलिबो ग्रेच्युटी। नुआ श्रम नियम अनुसार देशर समस्त श्रमिक और कर्मचारी को सर्वनिम्न दरमा सुनिश्चित करिबा, कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देवा बाध्यतामूलक। समान काम पई समान दरमा और
ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଶର 40 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଭର ଟାଇମ୍ କାମ କଲେ ଦରମା ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାକୁ ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସର୍ବଦା ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନକଲି ନମ୍ବରଙ୍କ ସହ ମିଳନ ଏବଂ ଠକେଇ ବୁକିଂର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳବାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ OTP ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ ପାଇବେ। ଏହା ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଟିକେଟ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁକିଂ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁକିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଭୁଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର ହେବ। ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଲାଗିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ଲାଗିବ ନାଲି ମାଟିର ପିଚ୍। ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ଟକ୍କର। କାରଣ ବାରବାଟୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ବା ନାଲି ମାଟି ପିଚ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନାଲି ମାଟି ଆଣି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର 4 ନମ୍ବର ପିଚ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 9 ତାରିଖର ପିଚ୍ ଗତ ଧରି ଏହାକୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଉଭୟ BCCI ଏବଂ CAR ଯାଉଥିଲା। CAR କ୍ୟୁରେଟର ପିଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଖେଳ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। OCA କ୍ୟୁରେଟର ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଶୀତଦିନେ କାକର ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଟାଣ ନାଲି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବନି କାକରର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PF ସୀମା, ଡବଲ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର PF ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ 20 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଜୁରୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2020 ଗିଗ୍ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପୃଥକ୍ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଗୃହ ଗରମ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଆଳୁ ଝଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 26ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରୁ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଓ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 1,113 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 93ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରୁ 20ଟି ସରକାରୀ ଓ 88ଟି ବେସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଳୁ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 252 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 18ଟି ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 5ଟିକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସବସିଡି ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 239ଟି ସୋଲାର କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।